नमस्कार। साधारणत कोनो एकजन महिला बिये करार आगे तार नामे जे टाइटेल थाके विवाह हये जाओयार परे ओई महिलाटी जे पुरुषटिके बिये करछे सेई नामेर टाइटेल ओई महिलार नामेर साथे जुड़े जाय। माने एकटा उदाहरण दिए यदि आपनादेरके बोझानो जाय ताहले विषयटी एई रकम दाड़ाच्छे। मने करुन रिया दास नामेर कोनो एकजन महिला पाल टाइटेलेर कोनो एकजन पुरुषके बिये करछे, ताहले रिया दास नामेर ओई महिलाटिर बिये हये जाओयार परे टाइटेल हबे रिया पाल। एटाई तो घटना। किन्तु ताहले कि तृणमूल नेता अभिषेक बंदोपाध्यायेर क्षेत्रे नियमटा कि किछु अन्यरकम? माने घटना हच्छे तृणमूल नेता अभिषेक बंदोपाध्याय जखन एकजन महिलाके विवाह करेछिलेन तखन विवाह हये जाओयार परे अभिषेक बंदोपाध्याय जे महिलाके विवाह करेछिलेन तार नामेर टाइटेल परिवर्तन हयेछिलो। किन्तु कथा हच्छे एखन सेई महिलार नामेर टाइटेल परिवर्तन हये आगे अर्थात विवाह करार आगे ओई महिलार नामे जे टाइटेलटा छिलो आबारो परिवर्तन हये सेई आगेर टाइटेले फिरे गेछे। माने घटना हच्छे 2019 लोकसभा भोटे जखन तृणमूल नेता अभिषेक बंदोपाध्याय डायमंड हारबार लोकसभा आसन थेके तृणमूलेर प्रतीके लड़ाई करेछिलेन तखन निर्वाचन कमिशनेर काछे अभिषेक बंदोपाध्याय जे एफिडाविट दाखिल करेछिलेन सेखाने तिनि देखिएछिलेन तार स्त्रीर नाम रुजिरा बनर्जी। এই যে দেখুন একদম স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে রুজিরা ব্যানার্জি এবং তার পাশে দেওয়া রয়েছে প্যান নম্বর AJNPN2286R এবং তার পাশে প্রত্যেকটা অর্থবর্ষে রুজিরা ব্যানার্জি কত টাকা করে ইনকাম করেছেন সেই তথ্যও দেওয়া রয়েছে। এবার আর একটি তথ্যতে আপনাদেরকে যেটা দেখাতে চাই 2024 লোকসভা ভোটে अभिषेक बंदोपाध्याय फेर आबारो जखन डायमंड हारबार लोकसभा आसन थेके तृणमूलेर प्रतीके लड़ाई करछेन एबं आबारो जखन निर्वाचन कमिशनेर काछे अभिषेक बंदोपाध्याय एफिडाविट दाखिल करछेन तखन अभिषेक बंदोपाध्याय जे तथ्यटा दिच्छेन सेखाने देखते पाওয়া যাচ্ছে अभिषेक बंदोपाध्याय स्त्रीर नाम रुजिरा बनर्जी थेके परिवर्तन हये जाच्छे रुजिरा नारुला। माने हयतो अभिषेक बंदोपाध्याय स्त्री बिये करार आगे तार नामे जे टाइटेलटा छिलो सेई नामेर टाइटेलटा आबारो आगे टाइटेले परिवर्तन हये जाच्छे एबं पैन नम्बर माने एकदम पाশেই जेटा देওয়া রয়েছে पैन नम्बर এই पैन नम्बरটাও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে पैन नम्बर রয়েছে CCMPN 9377F এবং তার পাশে রুজিরা নারুলা প্রত্যেকটা অর্থবর্ষে কত টাকা করে ইনকাম করেছেন সেই তথ্য দেওয়া রয়েছে। এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে এফিডাভিট দাখিল করছেন সেখানে এই দুই টাইটেলের দুইজন মহিলা কি আলাদা আলাদা মহিলা নাকি একই মহিলার দুই রকম নাম টাইটেল দুই ভাবে তুলে ধরেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? তাহলে কি কোথাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রীর নাম গোপন করতে চাইছেন? যদি গোপন করেই থাকেন তাহলে কি কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রীর নাম গোপন করছেন এটাও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। একই সাথে যে বিষয়টি না বললেই নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রীর যে প্রত্যেকটি অর্থবর্ষের ইনকাম দেখিয়েছেন এফিডাভিটে সেখানেও বেশ কিছু গড়মিল ধরা পড়েছে। তো প্রিয় দর্শক বন্ধু আপনারা কি মনে করেন এই বিষয়ে? কেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুবার লোকসভা ভোটে দুই রকম তথ্য তার স্ত্রীর সম্পর্কে তুলে ধরেছেন? এখানে কিছু কি এড়িয়ে যাচ্ছেন, কিছু কি লুকাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? আপনাদের কি মতামত সেটা কমেন্টে জানাতে পারেন। ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ করে দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।